Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati bidhamil hamdati fi ashhuri wa wa ismun lima yadhbahu min na'ami yawma aidin nahari aw wa ayyamin tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Bermula ini itu satu pasal pada menyatakan hukum penyembelihan, hukum berkurban. Bizamil hamdati dibaca dengan didhammahkan hamdah fil asyhuri pada pendapat yang termasyhur. Wahya ismun lima yadhbahu min na'ami. Bermula dianya kurban itu satu nama bagi barang yang disembelih dia daripada kambing yaumal aidin nahari pada hari raya kurban. Wa ayyamin tasyriki dan pada hari-hari tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala hal keadaan untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati fa iza ata biha wahidun min ahli baiti kafa'an jami'ihim wala tajibul udhiyatu illa binadri. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun dan bermula berkurban itu sunat yang dikuatkan. Alal kifayati di atas jalan sunat kifayah. Dan apabila didatangi dengannya kurban oleh seseorang daripada ahli rumah, apabila dipedatang dengannya kurban oleh seseorang daripada ahli bait, ahli rumah, kafa an jami'ihim, niscaya dipemada ianya yang satu orang daripada sekalian mereka. Bisa memada ianya satu orang an jami'ihim daripada sekalian mereka itu. Wala tajibu udhiyatu illa binadri, dan tidak wajiblah berkorban kecuali dengan bernazar atau dengan mengkaui. Dan tidak wajiblah berkorban kecuali dengan nazar. Wa yajzi'u fiha jaza'u min za'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi saniyati. Wa yajzi'u fiha jaza'u min za'ni wahwa malahu sanatun wa ta'ana fisaniyati. Dan dipemada padanya berkurban oleh satu jaz'ah daripada za'ni biri-biri, dan bermula dianya biri-biri itu barang, lahu baginya barang itu umur setahun, wa ta'ana fisaniyati dan memasuki ia pada tahun yang kedua. Wasani minal ma'zi wahwa malahu sanatani wa ta'ana fi salasati. Dan bermula yang kedua, dan wasani dan saniyah daripada kambing. Wasani min ma'zi dan saniyah daripada kambing. Wahwa bermula dianya saniyah itu barang, lahu baginya itu sanatani umur 2 tahun. Wa ta'ana fi salasati dan memasuki ia pada tahun yang ketiga. Kemudian wasani minal ibili ma lahu khamsun sinina wa ta'ana fi sadisati. Wasani minal ibili dan saniyah daripada unta itu barang, lahu baginya barang, khamsun itu 5 sinina segala tahun, wa ta'ana fi sadisati dan masuk ia pada tahun yang ke-6. Kemudian wasani minal bakari ma lahu sanatani wa ta'ana fi salasati. Wasani minal bakari dan saniyah daripada lembu itu barang, lahu baginya barang sanatani itu umur 2 tahun. Wa ta'ana fi salasati dan masuk ia pada tahun yang ketiga.
Wa tajzi'ul badanatu an sab'atin. Istiraku fi tadhiyati biha. Dan wa tajzi'ul badanatu, dan memadalah satu ekor unta an sab'atin, daripada 7 orang. Istiraku, yang berkongsianlah mereka, fi tadhiyati, pada penyembelihan, biha, dengannya satu ekor unta. Wa tajzi'u bakaratu an sab'atin kadzalika, dan dipemadalah satu ekor sapi an sab'atin, daripada 7 orang, kadzalik, seperti demikian. Wa tajzi'u syatu an syahsin wahidin, dan dipemada syatun oleh satu ekor kambing, an syahsin wahidin, daripada seseorang yang satu, dan dipemadai oleh satu ekor kambing, an syahsin wahidin, daripada satu orang, daripada seseorang yang satu. Wahia afdalun min musyarakatihi fi ba'irin. Bermeladianya satu ekor kambing itu lebih afdal daripada berkongsiannya seorang pada satu ekor unta. Wa afdalun anwa'in uziyati, bermelasi afdal jenis uziyah, pembagian uziyah. Kurban itu unta, summa bakarun kemudian lumo, summa ghanamun kemudian kambing. Wa arba'un wa fi ba'diniski wa arba'atun, dan bermula 4 dan sabit pada sebuah niskah itu diibaratkan dengan wa arba'atun. Artinya bermula 4, la tajzi'u fi dhahaya, itu tidak memada yang 4 pada kurban. Ahaduha, bermula salah satunya 4, awara'u bayanu ayat dhahiru auruha. Wa in baqiyatul hadaqatu fil asahi. Bermula salah satunya 4 itu yang juling, yang nyata, artinya zahirlah julingnya binatang, walaupun kekallah biji mata, fil asahi, pada pendapat yang asah, yang kuat. Kemudian wasani ar-raja'u bayanu arjuha walau kana husulul arji laha inda idtija'iha litadhiyati biha bisababin idtirabiha. Wasani arja'u bayanu arjuha, bermula yang kedua itu yang pincang, yang nyatalah arjuha, pincangnya binatang. Walau kana husulul arji, walaupun adalah hasil pincang, laha baginya binatang, inda idtijaiha, di ketika membaringnya binatang, litadhiyati, untuk penyembelihan, biha, dengan sebabnya berbaring, biha idtirabiha, dengan sebab membaringnya binatang. Kemudian wasalisu mariyadatu bayanu marduha. Wasalisu al mariyadatu bayanu marduha, bermula yang keempat, bermula yang ketiga, maksudnya bermula yang ketiga itu yang sakit, yang nyatalah sakitnya binatang. Wala yadurru yasirun hadhil umuri, wala yadurru yasirun hadhil umuri, dan tiada mudaratlah sedikit ini urusan, dan tiada madalah sedikit ini urusan pincang. Warabi'u ajafa'u wahiyallati zahaba makhuha, ay zahaba dimaghuha min hazalil hasililaha. Warabi'u, bermula yang keempat, ajafa'u, itu yang kurus,
wahiyal lati zahaba maquha, bermeladianya kurus tusi allati yang telah hilanglah, bermeladianya itu allati yang telah hilanglah sumsumnya binatang. Artinya zahaba di maquha artinya telah hilanglah sumsumnya binatang, min hazalil hasililaha, daripada kurus yang hasil ia baginya binatang. Kemudian wa yajzi'ul khasi ay maqtu'ul khasiyaini. Wa yajzi'ul khasiyu ay maqtu'ul khasiyataini, dan memadalah yang digasi. Nah, digasi artinya yang maktu, yang terpotonglah khasiyaini, dua pelirnya binatang. Keduanya. Wal maksuru karnu, dan memadalah yang karni. Wal maksurul karni, dan memadalam yang pecah lungke. Illam yu'asir fil lahmi, jika tidak memberi bekasan ia fil lahmi pada daging. Jika tidak memberi bekas ia fil lahmi pada daging. Wa yajzi'u ayadan faqidatul quruni wa hiya musammatu bil jalha'i. Wa yajzi'u ayadan faqidatul quruni wa hiyal musammatu bil jalha'i, dan memadalah pula faqidatun yang ketiadaan tanduk ada pelungke, dan memadalah pula yang ketiadaan tanduk, wahia bermeladianya yang tiada tanduk itu dinamai dengan jalha, kupungnya bahasa adanya, yang gepenan dengan kupung. Wala tajzi'ul maqtu'atu kulli uznen, dan tiada memadalah yang terpotong tiap-tiap telinga. Wala tajzi'ul maqtu'atu kulli uznen, dan tidak memadalah yang terpotong tiap-tiap anggota, tiap-tiap telinga. Wala ba'duha, dan sebahagiannya telinga, dan tidak memadah sebahagiannya telinga. Wala makhlukatu bila uznen, dan tidak memadalam, tiada memadah kurban yang kejadiannya bila uznen dengan tiada telinga, dan yang kejadiannya dan hana memadalam ke uzhiyah, ke kurban yang kejadiannya bila uznen dengan tiada telinga. Wala maqtu'atu zambi wala ba'dhiha bala ba'duha, dan tiada memada yang terpotong ekor. Wala ba'duha, dan sebahagian, dan tiada madalam yang sebahagiannya ekor, dan tidak memada yang terpotong ekor, dan tiada memada oleh sebahagiannya ekor. Kemudian wa yadkhulu waktu zibhi li udhiyati min waqti salatil aidi ay aidin nahri. Wa yadkhulu waktu zibhi li udhiyati min waqti salatil aidi ay aidin nahri, dan masuklah waktu zibhi penyembelihan li udhiyati bagi kurban, min waqti salati mulai daripada waktu salat, daripada waktu salat aidin hari raya, ay aidin nahri artinya hari raya kurban, raya kurban atau raya haji. Wa ibaratu raudati wa asliha yadkhulu waktu tadhiyati idza tala'a syamsu yauman nahri wa madha qadara rak'ataini wa khutbataini khafifataini. Dan bermula ibaratu raudati, ibarat kitab raudah, wa asliha, dan asalnya kitab raudah, yadkhulu itu masuklah waktu penyembelihan, idza tala'a syamsu apabila terbitlah matahari, yauman nahri pada hari raya, raya haji,
wa madha qadara rakaatin, dan lalu ianya matahari akan sekedar 2 rakaat salat, wa khutbataini, dan 2 rukun khutbah, khafifataini, yang ringan keduanya. Intahanya habis pembicaraan dalam tarodah dasar rodah. Kemudian wa yastamiru waktu zibihi ila ghurubi syamsi min akhiri ayamin tasyriki. Wa yastamiru waktu zibihi ila ghurubi syamsi min akhiri ayamin tasyriki. Dan berkekalallah waktu penyembelihan hingga terbenam matahari daripada akhir hari tasyrik. Ya, daripada akhir hari tasyrik. Wahia salah satul muttasilatu bi asyiril hijjati. Dan bermula dianya hari tasyrik itu 3 hari yang bersambung ia dengan 10 hari Zulhijjah. Dianya itu 3 hari yang bersambung ia dengan 10 hari Zulhijjah. Wa yustahabbu inda zibhi khamsatun asya'a. Dan disnadkan di ketika penyembelihan khamsatun asya'a akan 5 segala perkara. Ahaduha tasmiyatu. Bermula salah satunya 5 itu membaca bismillah. Fayaqulu zabaihu bismillahi wa akmalu bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata oleh orang yang sembelih bismillah. Itu paling kurang. Wa akmalu, dan bermula sesempurnanya itulah bismillahirrahmanirrahim. Falau la yasamma halal mazbuhu. Maka jikalau tidak mengucap ia akan bismillah, niscaya halilah juga penyembelihannya. Maka jikalau tidak dibacakan akan bismillah, halal mazbuhu, niscaya halilah juga penyembelihannya. Kemudian yang pertama, yang kedua, wasani salatu ala salam. Dan yang kedua itu sunatlah berselawat di atas Nabi salam. Wa yukrahu ayyajmi'a baina ismillahi wa ismi rasulihi. Wa yukrahu ayyajmi'a baina ismillahi wa ismi rasulihi. Dan dimakruhkan akan bahwa dihimpun ia seorang di antara nama Allah dan di antara nama Rasulnya Allah. Nah, ini surah ini. Wasalisu istiqbalul kiblati bizabihati ay yuwajihu zabayahu muzabbahahu li kiblati wa yatawajjahu huwa aydan. Wasalisu istiqbalul kiblati bizabihati ay yuwajihuhu zabayahu muzabihuhu li kiblati wa yatawajjahu huwa aydan. Dan bermula yang ketiga itu tuntut menghadapkan kiblat. Bizabihati dengan barang yang disembelih dengan penyembelihan. Artinya yuwajihu diperhadap akannya hewan yang disembelih oleh orang yang menyembelih. Artinya diperhadap akannya hewan oleh orang sembelih akan penyembelihannya seorang lil kiblati bagi kiblat. Dan dihadapnya seorang akan dianya, dan dihadap seorang akan yang kiblat akan dia seorang pula. Kemudian warabi'u takbiru ay qabla tasmiyati au ba'daha salasan kama qala mawaridi. Dan bermula yang keempat itu membaca takbir, artinya sebelum tasmiyati, sebelum baca bismillah, atau sudahnya bismillah akan 3 kali. Sebagaimana berkatalah Tunku Mawaridi. Warabi'u wal khamisu du'a'u biqabuli fayaqulu zabayahu. Bermula yang kelima itu doa dengan kabul, dengan terima. Fayaqulu zabayahu, maka berkatalah orang sembelih, Allahumma zi minka
wa ilaika fataqabbala ay hadza udhiyati ni'matan minka alayya wa raitu biha ilaika fataqabbalha. Ya Allah, bermula ini daripada engkau, wa ilaika dan kepada engkau, maka terima olehmu, artinya akan ini penyembelihan, akan sebagai nikmat daripada engkau, alayya di atasku. Dan aku hampirkan diri dengannya kepada engkau ya Allah, maka terima olehmu akan dianya kurban. Wala yaqulu mudhahi syai'an min udhiyatil manzurati, dan jangan memakan oleh orang kurban akan suatu daripada udhiyah KO idapun nazar. Kibancit bal yajibu alaihi tasaddaku bijam'in lahmiha. Kadapi wajib dia seorang oleh bersedekah dengan sekalian dagingnya kurban. Falau akharaha fatalafat lazimahu zamanuhu, maka jikalau mentakhir ia akannya bersedekah, maka hilang ianya daging, nisya lazim akannya seorang oleh membayarnya daging. Wa yakulu min udhiyati mutatawi'i, dan memakannya seorang daripada kurban yang disunatkan dengannya kurban akan sepertiga alal jadidi, di atas pendapat yang jadid, dapat yang baru. Amma sulusani fakila, adapun bermula 2/3, maka dikatakan orang yatasaddaqu bihima, bersedekahnya seorang bihima dengan keduanya 2/3. Wa rajahun Nawawi fi tasihih tambihi, dan telah menguat akan dia yang pendapat oleh Nawawi dalam kitab Tasihih Tambih. Wakila, dan dikatakan orang yuhdi sulasa lil muslimin al aghniya, yang pendapat kiyo bukan pendapat kuat dan dikatakan orang dihadiah seorang akan sepertiga bagi orang Islam yang kaya. Wa tasaddaqu bisulusi ala fuqara'i, dan sedekah seorang cid dengan sepertiga alam di atas orang fakir, min lahmiha, daripada dagingnya kurban. Namun dua pendapatnya, wala yarjihu Nawawi fi Rawdati, tidak menguat, tidak memperkuat oleh Nawawi pada dalam kitab Rawdah dan asalnya Rawdah, syai'an akan sesuatu min hazaini wajhaini, daripada dua pendapat. Jadi hanya kuat yang dua pendapat ya akhirnya. Wala yabi'u ayahrumu alal mudahi bay'un syai'in min udhiyati ay min lahmiha aw sya'riha aw jildiha. Dan jangan menjual, artinya haram di atas orang yang berkurban oleh menjual syai'in sesuatu min udhiyati daripada kurban, artinya min lahmiha baik daripada dagingnya kurban, aw sya'riha ataupun bulunya kurban, atau jildiha kulitnya kurban. Haram menjual. Wa yahrumu ayadan ja'aluhu ujratan lil jazari, dan haramlah pula menjadinya kurban akan sebagai ongkos bagi orang yang kerja. Kan? Walau kanat udhiyatu tatawuan, dan jikalau adalah kurban itu yang sunat, wa yut'amu hatman min udhiyati mutatawi'i biha fuqara'ul masakinu, dan diberi makanankan akan hatman akan sebagai wajib daripada kurban yang sunat biha dengan kurban akan fuqara'u, akan orang fakir, masakinu lagi orang miskin. Wal afdalu tasaddaqu bijami'iha, dan bermula lebih afdal itu bersedekah dengan sekaliannya kurban. Illa lukmatan aw lukman ya tabarrakul mudahi bi akliha puya kuluh bi akliha annahu yusanu lahu zalika.
Bermelal bi'afdal itu bersedekah seorang dengan sekaliannya kurban illa lukmatan kecuali satu suap atau lukman atau sabuh suap ya tabaraku mudahi yang mengambil keberkatan oleh orang kurban biakliha dengan memakannya satu suap annahu bahsungguhnya memakan satu suap yusannu lahu salika disnadkan bagi seorang akan demikian. Wa idza akala ba'da wa tasaddaqa bil baqi hasala lahu sawabu tadhiyati jami'i. Dan apabila dimakan yang seorang akan sebahagian wa tasaddaqa bersedekah yang seorang bil baqi dengan yang kesisa yang tinggalan nisyasi bagi yang seorang oleh pahala berkurban sekalian wa tasaddaqi li ba'din dan bersedekah bagi sebahagian. Ya menan nyo hanyalah baru pembacaan baris dan makna. Nyo golom dimasuki dengan surah bagaimana pengertian kurban. Insyaallah untuk ke depan surah dia.